Nakakustodiya na sa The Hague Penitentiary Institution sa the Netherlands si kaning Pangulong Rodrigo Duterte, samtang ginahulat ang pagdungog alang sa reklamong crimes against humanity nga gisangat ngadto sa International Criminal Court. Miabot pasado alas 8 kagabi sa The Hague sa the Netherlands kung pasado alas 3 sa kadlawon dinhi sa Pilipinas si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Human kini ma-turnover sa International Criminal Court alang sa booking proceedings. Giling gidala ang kanhi Pangulo sa The Hague Penitentiary Institution samtang maghulat sa trial sa ICC alang sa gisangat nga crimes against humanity nga resulta matud pa sa war on drugs sa kanhi administrasyong Duterte. Anaasab gawa sa penitentiary ang mga supporter ni FPRRD kung asa ilang gisinggit nga gimahal nila ang kanhi Pangulo ug ibalik na kini sa Pilipinas. Samtang gibutyag sab sa Office of the Vice President kun OVP nga miabot na sab si Vice President Sara Duterte sa the Netherlands kaganinang pasado alas 3 sa kadlawon oras dinhi sa Pilipinas. Una nang gibutyag sa Vice Presidente nga nakatakda nining tagbuon ang legal team sa iyang amahan sa The Hague.